Welcome again to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. And of course, mga kaibigan, if you haven't already, please don't forget to like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And we also have YouTube, Laom7668. And huwag kalimutan na meron din tayo sa TikTok, Team Podcast 25. So guys, as a continuation sa ating celebration sa International Women's Month, we will now talk about the life of Esther, another main character sa Bible na isa ding babae. So ang episode na ito ay pinamagatang Beauty Queen, the life of Esther in the podcast. Okay, so magsimula na tayo mga kaibigan. This episode highlights one of the most courageous and strategically brilliant women in scripture. Ang iyahang Hebrew name is Hadassah. Hadassah means myrtle. Esther means light. So, her story unfolds during the reign of King Ahasuerus or King Xerxes. This is the time where the Jews were in exile. Guys, dito sa Persia. Mao ni siya nga time. And then, this story is about identity, timing, courage, divine providence, hidden behind ordinary circumstances. So, balik ta guys. Kini nga time again is during sa time nga na-capture ang Israelite sa Persia. So, ang nahitabuan ni guys before, nag-issue na to si King Cyrus o isa ka decree nga pwede na mamauli ang mga Jews dito sa Jerusalem para mag-build sa ilang life. Sila Ezra, sila Nehemiah, kung ka-remember mo, katong nag-build si Nehemiah og walls dito sa Jerusalem nga na yung mga kontrabida. Basta, na yung mga kontrabida. Nag-build si Nehemiah og wall sa Jerusalem, then na yung mga kontrabida nga against sa iyang pag-build og wall. So, naulit na silang Ezra, Nehemiah og uban pa, but many remained dispersed. So, sa time ni King Xerxes, grabe ka progressive iyang reign ni King Ahasuerus. Ang iyang reign is from India to Ethiopia. And then, under niya ang daghan, more than 100 provinces, ato na time, nag-held siya og feast, and ang kanang feast is nag-last for more than 100 days. Dayon, napos siya special feast nga gipabuhat para sa iyang mga special nga mga alagad katong ga-serve sa iya sa kingdom. Balig 7 days pud na. And then, after ni King Ahasuerus nga nag-drink tag wine, merry na kay siya uban sa iyang mga friends ug sa iyang mga alagad, iya yung gitawag ang mga eunuch katong ga-take care sa queen. Iyang gipatawag ang eunuch ug ingon siya that i-inform si Queen Vashti, ang iyang queen that time, iyang gisumon nga ipaanhi diri sa feast kay gusto niya i-show off ang beauty ni Queen Vashti with her royal crown. Pero ang tubag ni Queen Vashti, mga kaibigan, is dili siya. Suko kayo si King Ahasuerus. And then, nangutana siya sa iyang mga advisors nga kauban niya ana na time kung saang maayo nga buhaton. Nag-advise ang iyang mga advisor, mga kaibigan, nag-ingon na if it pleases the king, let a royal decree go out from him and let it be recorded in the laws of the Persians and the Medes so that it will not be altered, that Vashti shall come no more before King Ahasuerus, and let the king give her royal position to another who is better than she. Motoy advice. And then, what is the rationale behind the law? Okay? Rationale. Ani guys, the rationale is that ano ang mga advisor
what if mag-request ang mga mga husbands, sa ilang wife, and other members of the family who are women. So, dili pud sila respetuan kay ilang irason nga si Queen Vashti man gani katong gipatawag siya sa king is wala man gani siya ni appear, and then kung walay buhaton ang king ana nga sitwasyon, luoy kaayo ang mga kalalakihan sa kingdom. So, hence the decree. And that decree was carried out. Ang main character ani sa tong story is si Queen Esther, and then ang supporting actor ang iyang gigagaw nga si Mordecai, because for your information, Esther was an orphan, so namatay na ang iyang mamagpapa. Ang nag-take care sa iya since sa iyang pagkabata is ang iyang gigagaw na si Mordecai, nga medyo ahead sa iya og age. Then ang kontrabida, ang villain ani nga story is identified as Haman. He is a descendant of King Agag. Kanal si King Agag is maunang kalaban sa una ni King Saul nga niingon ang Ginoo gid specifically na patyatanan ang mga nasasakupan ni King Agag gikan sa iyang wife, mga anak, wala ka ipabilin. Pero nasayangan si King Saul. I-destroy tanan po ang mga property. Nasayangan gapon si King Saul. Wala niya gipang restore ang mga property, iyang gipang keep kay sayangan siya, mga mahalon daw to, ug wala pud niya gipamatay tanan nga mga clan ni King Agag. Descendant ni si Haman ni King Agag. Mauna sila ang tribong Amalekite nga Israel's historic enemy. So makita na to diri guys, diri pa lang daan no. Naagyoy consequence ang atong disobedience sa Ginoo. So kung naigi pabuhat sa imo ang Ginoo, ayaw na bag duha-duha, buhatan na kay ingon ani sa kining time ni Esther, wala na unta ning problema. Pero naapa tungod kay wala nag-obey si King Saul previously. So unsa nahitabo para ma-carry out tong decree sa king pulihan si Queen Vashti. Ana ang king is magkaroon ng beauty pageant. Okay, first ni siya nga beauty pageant ever. And then isa sa ilaha ma-crown as new queen as a replacement ni Queen Vashti. Enter si Esther ana guys. Bilang captive ato na time, wala siya choice. Under man siya sa power sa Persia. So, naay mga beauty regimens nga gibuhat ang mga eunuchs ngadto sa mga candidate. 6 months naligo sila og perfume as a preparation kay hatagan sila og isa ka higayon nga a time with the king. Mag-declare din si king kinsa ang puli kay Queen Vashti or kinsa ang winner as the new queen. So, pila na may istorya, isa-isa nag-adto ang mga candidates sa king, and then time na dayon ni Esther nga moadto pod sa king, and mao ni siya ang response or result. And the young woman pleased the king and won his favor. Guys, sa tanan nga mga virgins nga gisomon sa king para mahimong candidate to be a queen, may nanalo na. At ang nanalo ay si Esther. Palakpakan natin si Esther. So, unsa man ang life lesson na ni? God can position you in places you didn't choose for purposes you don't yet see. Kaya murag labag ko ato sa kalooban kita ng virgin gisomon para mahimong candidate, diba? So dili gid kaayo kabuto ni Queen Esther voluntarily nga gusto di ko mo enter og pageant ana para mahimong queen. No, as a captive wala siya choice but to obey the decree of the king. Wala pa nakitaan at this time, wala pa nakitaan ni Esther ang iyang purpose. Pero abangan natin sa susunod na mga kabanata. Number 2 is Kabanata number 2, the concealed identity. So, ana si Mordecai bilang nagsilbing papa ni Esther, nga dili igid nimo i-disclose sa bisag kinsa nga member sa courtyard or sa palace kung unsa ang imuhang nationality. Ang imuhang Jewish identity, dapat di nimo i-disclose. Unsa may rationale na pud ani? Rabbinic tradition sees this as wisdom, not denial. This is survival strategy in diaspora. Knowing na wala ta kabalo kinsa ang mga pwedeng mahimong kalaban kay Jubia siya pero nahimo siyang queen. Life lesson, there is a difference between hiding and timing. Wisdom discerns when to speak.
Let's now proceed sa Kabanata 3, Chapter 3, The Crisis. So guys, di ba ningon ko ganina ang villain ani nga story is si Haman. And then si Haman is na-promote, nahimo siyang second in command sa king. Grabe gid kayo ang iyang posisyon na maski dili siya Persian, 'di ba? Ningon ko nga Amalekite siya. And then lipay kay siya. Pero paggawas niya dito sa King's Gate, tanang tao nagbow down sa iya tungod sa iyang posisyon. And when you say bow down sa Persian context, it means worship. Except sa isa ka tao, si Mordecai, katong igagaw ni Esther. Wala nagbow down sa iyaha si Mordecai, kaya ang sa mga Jew manggod na mga belief is sa Ginoo lang gid sila magbow down. Si Lord lang gid ang dapat i-worship. Suko kaayo si Haman aning aksyon ni Mordecai. Nga dili lang si Mordecai ang iyang gusto patyon, ang gusto niya patyon is tanang Jews nga na scattered sa whole provinces of Persia. Gusto niya i-annihilate. Gusto siya genocide sa tanang Jews, 'di ba? So balik ta atong gibuhat ni King Saul. Kung gipatay si ni King Saul, tanan tong mga relatives ni King Agag, wala no tay problema karon diri si Esther. Nga karon they are facing a genocide na. So Haman manipulates the king into issuing a genocidal decree against all the Jews. And then nagtapok sa siya together with his friends o ilahang gamit ang per. Per is a singular form, purim is a plural form for dice or lot. Ilahang dice good ka na magdula ta og kuan ba kanang snake and ladder kana dice. And ilang gi-determine kanusan nila patyon tanang Jews. So nigawas man dito sa dice is 13th day daw. And then niadto din si Haman kay King Ahasuerus. Ana din siya reporting live from ABS-CBN King. Nakoy chika ana si Haman. Ana siya nga, there is a certain people scattered and dispersed among the people in the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other peoples and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. Mao na ang drama ni Haman. And so si king nga sinaligan si Haman, nisugot pod. Naghatag og decree with the signet ring of the king, mao na i-annihilate for a certain time and day ang tanan nga mga Jews. So nakulbaan si Mordecai pagkadungog ni ani. Niadto siya ka Esther dito sa palace. Ningon si Mordecai ka Esther, Esther, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? This is the turning point. Unsay response ni Esther? Esther said, I will go to the king. If I perish, I perish. Nga nung naka-istorya man siya ani, unsa na po'y rasyonale. Okay guys, under the Persian law, approaching the king uninvited could mean death. Esther risked everything to save his people. So unsay nahitabo, niadto gyud siya, and then nakit-an sa king dito sa courtyard nga naa siya. Dili ka mamatay once ang king i-point niya sa imong head ang scepter. Gitouch ni Esther ang scepter sa king and niingon dayon ang king sa iya ha, Esther, what is your request? Even half of the kingdom will be given to you. So simply lang ang cheka ni Esther, ana siya, if it pleases the king, let the king and Haman come to the banquet prepared by me. Ana si Esther. Unsay life lesson? Courage is not absence of fear. It is obedience in spite of it. So, naay Kabanata 4 na ta, naay mga strategic wisdom. Esther doesn't immediately accuse Haman. Nag-host siya og duha ka banquet. So, ang atong first nga banquet, gi-invite na niya, diba, si King Ahasuerus og si Haman. Gipatawag dayon ni King si Haman, so nangadto sila sa banquet ni Esther. Wala pa nagpataranta si Esther dito, kana si Haman nga imong giuban diri. Gusto niya pamatyon tanang Jews. Wala pa. Ang giingon ni Esther kay King, kanang utanan naman pud si King, kanang Esther, what do you request? It will be given to you even up to half of the kingdom.
Ang gingon lang ni Esther is, if it pleases the king, please king, adto mo sa ikaduha nga banquet nga akong gi-prepare for you and for Haman. Ana lang ang iyahang mga tsekahan, guys. Lipay kayo si Haman. Ano siya nga, wow, gi-invite na pod ko for a second banquet. Grabe gid ko ka pabor, no? Gipaboran gid ko sa king, o di lang sa king, apil sa queen. Pero pagkakita niya kay Mordecai sa King's Gate, nga wala gyapon ni bow down sa iya, ha, suko kay siya. So pag uling niya sa ilang balay, gi-advise sa siyang wife nga, what if magpabuhat na lang ka og galo para pag abot sa time, diha na to ihang si Mordecai diha sa galo nga imong gibuhat. Nalipay si Haman ato nga suggestion. So nagpabuhat siya galo, kay when the time comes, dito niya ibitay si Mordecai. Pero kana po nagabi, guys, nagkaroon og insomnia ang king. Dili makatulog ang king. So, unsa iyang gibuhat, gikuman niya ang iyang assistant to bring the book of the records of the chronicles. And gipabasa niya katong book. And dito dayo na find out nga na-save the eye ni Mordecai ang king previously against a possible assassination. Kay gireport ni Mordecai sa authority ang planned assassination. Nautana si King Ahasuerus, o sa may gi-reward ninyo ka Mordecai for that very amazing act of saving me. Ana ang mga tao is wala king. So pagkaugma kanang naglingkod na sa iyang throne si King Ahasuerus, dayon nangutana siya kinsay tao diya sa gawas sa courtyard. Timing kaayo na abot si Haman. Haman came in and the king asked him, "What shall be done for the man whom the king delights to honor?" Now Haman thought in his heart, "Whom would the king delight to honor more than me?" So, Philingera si Haman anang asay. And Haman answered the king, "For the man whom the king delights to honor, let a royal robe be brought which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head. Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that he may array the man whom the king delights to honor, then parade him on horseback through the city square, and proclaim before him, 'Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor.' Then the king said to Haman, 'Hurry, take the robe and the horse as you have suggested, and do so for Mordecai, the Jew who sits within the king's gate. Leave nothing undone of all that you have spoken.'" Pak! Suko kayo si Haman, marag ulaw kay siya. Ang gibuhat to niya tanan, ang gikuman sa king, niuli siya sa ilang balay nga, ulaw kayo siya. Then, nagreklamo siya sa iyang wife dito, then pagkataon, gisundo na dayon siya para mo attend sa second banquet. Pagkaabot na po nila sa second banquet, guys, nangutanan na po si King Ahasuerus, "Queen, what is your request? It will be granted to you up to half of the kingdom." Karon, gi-reveal na gyud ni Queen Esther. Kung nagpa-suspense pa siya atong first, gusto siya suspense, wala niya gidiretsog check ka, karon ni istorya na gyud siya. Queen Esther answered and said, "If I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, let my life be given at my petition, and my people at my request, for we have been sold, my people and I, to be destroyed, to be killed, and to be annihilated." So, unsay tubag sa king? Who is he? And where is he? Who would dare presume in his heart to do such a thing? And Esther said, "The adversary and the enemy is the wicked Haman." So Haman was terrified before the king and queen. Hadlo kayo si Haman. So sa kalagot sa king, niadto sa siya sa palace garden para magpahangin. And then, sa kahadlok ni Haman, unsay buhaton sa iya, nabalaan na gid ang iyang plano, niluhod siya sa atubangan ni Queen Esther nga naglingkod dito sa couch. Haman had fallen across the couch where Esther was. Then the king said, nag-expect si king i-assault ni Haman si Queen Esther. "Will he assault the queen while I am in the house?" Suko kaayo si King Ahasuerus. The word left the king's mouth saying, "Cover Haman's face."
And then, ingon din tong isa ka eunuch, King, nabe galo, 50 cubits high, nga gi-prepare si Haman para bitayanan ni Mordecai. Ana dayon ang reply, hang him on it. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Unsa ang atong lesson, ani guys? Faith and strategy are not opposites. Spiritual courage often requires practical wisdom. Ang susunod na kabanata ay pinamagatang reversal. To cut the story short, Haman is executed on the gallows he built for Mordecai. And then, na-promote si Mordecai, and the Jews are permitted to defend themselves. So, the divine reversal becomes the foundation of Purim. Mauna ang gina-celebrate nila karon sa present Israelite. The Feast of Purim, wherein they celebrated nga the very time that is prepared for their destruction was the very time where everything was turned around. Jewish law transforms trauma into celebration. Na maski dili Jew ato nga panahon tungod sa kahadlok nila sa Jew, gapanggap na lang sila nga Jew. Kay gihatagan naman og power ang tanang Jews nga i-defend ang ilang selves by all means possible. Life lesson: what was meant for destruction can become deliverance. Let's now proceed sa atong mga powerful takeaways for Women's Month nga atong makuha sa life ni Esther. First, beauty is influence, but courage is legacy. 2, your position is purpose, even if uncomfortable. 3, hidden seasons are not wasted seasons. Pares tong sa life ni Esther nga hid sa niya nga Juday siya. But when the right time came, nagamit lang gyapon for the good of the people. 4, preparation precedes platform. Diba? Wala ba nagpataranta si Esther nga sayang kalagot is iyan na nag-diretsyong accuse si Haman. Nag-prepare ba siya banquet? First and second banquet. So timing is everything. 5, you may be the answer to someone else's deliverance. Like sa life ni Esther. So as a closing reflection, I will read it to you. Esther did not part seas. She did not lead armies. She hosted dinners. She asked questions. She used her voice. And she saved a nation. For such a time as this, maybe that's you. Okay, mga kaibigan, I hope nga natin na-learn sa life na Esther. And if you haven't already, please do subscribe, like, and follow sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, The Imperfectly Perfect Podcast, YouTube, Laom7668, and of course, TikTok, Tip Podcast 25. See you sa next episode! And continuation pa din sa celebration ng Women's Month. I hope that you enjoy this episode and watch out for more. For the meantime, stay beautiful, stay imperfectly perfect. See you soon! Woo!